हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्टी मेकअप। मैं लहंगे में ये पार्टी मेकअप करूँगी। और जो मेरी लास्ट टाइम वाली वीडियो थी वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि आपको बहुत मज़ा आए वीडियो देखने में और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। और मैं अपने मॉडल से मिलवाती हूँ, तो मिलिए मेरे मॉडल से। आ गया। अबे भाई हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। इंडियन टीम वाला तो नहीं, नकली वाला। शक्ल भी लग रही है। सो गाइज, इन पे मैं मेकअप करने वाली हूँ और मैं करूँगी पार्टी मेकअप, जिससे आपको पता लगेगा कि हम बॉयज़ पे भी पार्टी लुक कैसे दे सकते हैं। तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने जाती हूँ। सो लेट स्टार्ट। हमने एक वीडियो पहले भी कर रखी है ना। हाँ, सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने इन्हीं पे की थी, तो सेकंड वीडियो है ये इसके ऊपर। तो हम देखते हैं इनका लुक इस बार कैसा जाता है। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my life. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go.
go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my life. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I. सो गाइज ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है ये भी हमें ज़रूर बताना। और हम ऐसे ही आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लाते रहेंगे और हमें ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।